जेमा देई निज मन पसंदर बर निजे निर्वाचित करिवे बहुत भल हम नाई रे जट ना 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 कौन ना 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 अद्यापि तुम कथारे मु एकमत नुहा स्वयंवर हबो काई के हबोनी किछि दरकार नाही से स्वयंवर आवश्यक नाही माने एटा गोटिए कथा अरे हम राज्य देवा पई मु ही निजे बर पात्र जोगाड़ करिछि तो पई निजे सा गोटिए केबे जोगाड़ करि पारिनु जेमा देई पई बोर तू ठीक करि छु एटा गोटिए कथा आम जेमा पई मु ही निजे बर पात्र जोगाड़ करके रेडी कर रखिछि जदि आपनकर अनुमति हब मु परिप्रकाश करबी ना जट आज्ञा महाराज ताहले केसे योग्य पात्र बर आज्ञा महाराज से आपनकर खास लोक आपनकर अति निकटर लोक आपण देखि देखि के काई के अण देखा करछंती से कथा मु भाबु ए जट कोन कहछ अरे किए सही भाग्यवान पुरुषटा आ तुमे बोला चुप बोला बोला माने महाराज जब कथा बात को तुमे काई मजल संडे पुरुष ए जट आज्ञा महाराज से मो निज लोक मो खास लोक खास लोक मो पाखे पाखे रहउछि मु देखि देखि अण देखा करछि देखा करछंती ना जट आज्ञा महाराज अरे बुलाई बंकई न कही सीधा सड़क कह केसे योग्य पात्र एटा गोटिए कथा महाराज आम सेनापति दिग्विजय बाबू देखा बलिष्ठ युवक कौन राजकुमार ठारू कम नुहंती आम राज देवा पूरा एकदम फिट अरे कोटी जन्मर तप बड़े एमितिया ज्वाई मिले यही काशी राज्य तेणुक महाराज आम सेनापति बाबू को राजदेवा सहित बाहा करले बहुत बढ़िया हम हाँ ये कौन चिंता नहीं निजे आप जानते विषय में से केमिया लोक बोली राज्यर दायित्व अच्छे ना हाँ से आम राजदेवा पूरा एकदम परफेक्ट जोड़ी अरे कौन कहलु मो झील बरपात्र खोजिक आनी ना पुणी सेनापति बाबू से गुड़ कौन जानु से गोटाए लंपट गोटाए मधुआ गोटाए चोर गोटाए चरित्रहीन मो झील लगी बरपात्र खोजिक आनी ना जट तू जी लोक से जानू ए जट बामन है चांद को हाथ बढ़ाऊ नहीं कौन कहलु जेमा देई पाई मो योग्य पात्र है अरे आमे हेलु चाकर चाकर लोक हैला पोसा कुकुर कौन कहलु है मैंने कहू को कहीदेलु नहीं आ तोरी पाई मते अपमान शुणा पड़ा नहीं रानी माँ कौन कहले शुणी पारू ना नहीं रानी माँ कौन कहले हाँ नहीं मो गोटाए मधुआ मो गोटाए कुकुर मो गोटाए चरित्रहीन एते लोक सम्मुखरे तोरी कथारे मत अपमान सहिबा को हला नहीं छाड़ी भूल ही गला आउ जो अपमान तो मिलिला सही अपमान तो मो कॉलेज भीतर हेते गला छाड़ी मारी देबी मारण मारी देबी सह तोरी पाई मो अपमान सुनिछि सेनापति दिग्विजय चटो कर मार मार मारी देब ओ मारी देबी तुम ताको मारी पारिबनी कहीं ना तारी पाई रानी माँ कौन कहले हाँ बुझी पारुछि महाराणी वेदवती तुमको ए राज्यसभा एमती अपमान कर नथिला बुझी पारुछि तुम मनर कथा तेरे शुण तुम्हें जो कथा देइछ आ चिंता दूर करियछ सही आई हबो तुम्हें देला प्रस्ताव ही हबो मो झियो सबका पई ए काशी राज्यर स्वयंवर आयोजन कर महाराज स्वयंवर करने पूर्वर जेमा देई को थरे पचारंतु कहीं आजिकल का झील पिला को विश्वास नहीं एपटे बापा माँ बर पात्र जोगाड़ कर सारी थे किंतु सेपटे झीलटा क्या भल पाई बसी सबू बापा माँ एमती कही था महाराज मो झील सेमितिया झील नुहे बोली किंतु ए कली जुगर झील माने कम की ए माने घरे घरे गणेश पूजा बाहर सरस्वती अबे जटा मुह सबली कथावार्ता कर तोर तो साहस बेसी होची वेदवती थरे जमादेवी को डाकी की पचारि दियो निश्चय सेनापति मु सामुका को डाकी मतामत नहीं जीवी
ବେଦମତୀ ସ୍ୱାମୀ ଶୀଘ୍ର ଡାକ ଶାମୁକାକୁ ସମ୍ମୁଖ ବହର। ଏଇନେ ଡାକୁଛି ମୋ ସ୍ୱାମୀ। ଏ ମା ଶାମୁକା, ମା ଶାମୁକା ଲୋ, ଶାମୁକା। ଶାମୁକା ମୋର ଭୂମିଷ୍ଠ ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଦୀର୍ଘାୟୁ ହେଇଥାଲ ମା। ବାପା ଶାମୁକା ମତେ ଡାକୁଥିଲେ? ହଁ ଶାମୁକା, କଣ ହେଇଛି? ତୋଠାରୁ ଗୋଟିଏ ମତାମତ ନେବାର ଅଛି। ମୋ ଠାରୁ ପୁଣି ମତାମତ ନେବେ? ହଁ କଣ ଅଛି କଥା? ଶାମୁକା, ବାପା ତୋ ପାଇଁ ଏ କାଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ୱୟଂବରର ଆୟୋଜନ କରିଛି। କଣ କହିଲେ ମୋ ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂବର? ହଁ ଏତେ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ବାପା। ମୋ ପାଇଁ ତମେ ଯାହା ବି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ମୁଁ ଏକମତ। ତାହେଲେ ମୁଁ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆଗେଇ ନେବି। ବାପା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ମୁଁ ନା ମା ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ସପ୍ତାହବାର ମାନସିକ ରଖିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ମାନସିକ ପୂରଣ ନ ହେବା ଯାଏ ମୁଁ କେମିତି ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯୋଗ ଦେବି କହିଲ? ଶାମୁକା, ବାପା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ରେ ମା, ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଅଛି ନିଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ। ଆରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭରସେ କାରଣ ତତେ ଏକାକି କେମିତି ଛାଡ଼ିଦେବି? ପୂଜ୍ୟତାତ ହେ ପୂଜ୍ୟତାତ ହେ ଧରୁଚି ଯୁଗଳ ଚରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ମାନସି କାମ କର ହେ ପ୍ରିୟର ପୂରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ। ତୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର ଶାମୁକା। ଆରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଭରସେ କାରଣ କେବେ ବି ନୁହଁ। ବାପା ଶାମୁକା, ମାନସିକ କରି ଅଛି ଯେ ମୁନି ମାତା ମଙ୍ଗଳାକୁ ପୂଜିବା ପାଇଁ ସତବାର ପୋଜି ଦେବି ଚରଣ ଦେବେ ମନ କାମ ହେବ ପୁରାଣ। ତେଣୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ, ତେଣୁ ସମୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ମତେ ଆପଣ। ପୂଜ୍ୟତାତ ଧରୁଚି ଯୁଗଳ ଚରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ ରଖ ଶରଣ। ବାପା ଶାମୁକା, ମୁଁ ତ ମଙ୍ଗଳ ମନ୍ଦିର ଏକା ଯିବିନି, ମୋ ସହିତ ମୋ ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବଉଳ ଏମିତି ଆମେ ଅନେକ ଝିଅ ଯିବୁ। ତମେ ମତେ ମନାନକର ଅନୁମତି ଦିଅ ବାପା। ହଁ ହଁ ସ୍ୱାମୀ, ସେ ମାନସିକ ରଖିଛି ସେ ମା ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯିବ, ତାଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଅ। ଠିକ ଅଛି ରେ ଶାମୁକା, ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁମତି ଦେବି। ବାପା ହେଲେ ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତୁ ଯିବୁନି? ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବୁନି। ତୋ ସହିତ ଯିବ ଏଇ ଜଟପାତ୍ର ମଧ୍ୟ। ଜଟ ଆ ହେଲେ ବାପା ତମେ ତ ଜାଣିଛ ଜଟ ମଣିଷ ବୟସ୍କ ଆଉ ଏମିତି ଦେଖିବା କଲେ ଛୋଟା ମଣିଷଟିଏ। ଏତେ ଦୂର ବାଟେ ଜଙ୍ଗଲ ରାସ୍ତା ସେ କଣ ଯାଇପାରିବେ? ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇପାରିବଲୁ, କାହିଁକି ନା ସେ ବୟସ୍କ, ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ କଣ ସେ ବିଚାର କରିପାରିବ। ଠିକ ଅଛି ଯାହା ତମ ଇଚ୍ଛା। ଜଟ, ଏ ଜଟ, ଆଜ୍ଞା ଆରେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି। କି ଆଜି
ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଆରେ ଯେମା ଦେଇ ଯିବେ ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ମା ମଙ୍ଗଳାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ସେଠି କଣ କରିବି? ଯେମା ଦେଈଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବୁ। ମତେ କିଏ ସୁରକ୍ଷା ଦବ? ତୁ ମଲେ କଣ ଅସୁବିଧା ହବ? ଯେ ସେଟା ତ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତର ଜିନିଷ, ଏ ଭିତରେ ବାଘ ଭାଲୁ ଯଦି ରହିଯାଇଥିଲେ ମହାରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି ମୁଁ ତ ଚାଲିପାରିବି। ପାଳନ କରିବାକୁ ତୁ ବାଧ୍ୟ। ଯେ ମତେ ବହୁତ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ମୋର ବହୁତ କାମ ଅଛି। ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ମଙ୍ଗଳା ମନ୍ଦିର ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କର। ଯଥା ଆଜ୍ଞା ଛାମୁ। ଶାମୁକା ବାପା ତାହେଲେ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଶୀଘ୍ର ମା ମଙ୍ଗଳା ଦର୍ଶନାର୍ଥୀ ବାହି ପଡ। ତେବେ ଠିକ ଅଛି ବାପା, ତମେ ଯେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମା ମଙ୍ଗଳା ତୋର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ ମା। ମହାରାଜ ମତେ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି କି ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବାଘ ଆଉ ଭାଲୁଟା ନ ଖାଇ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆବେ ଜଟ ଆଜ୍ଞା ମହାରାଜ। ଆରେ ଶୁଭ ବେଳାରେ ଅଶୁଭ ବାକ୍ୟ କାହିଁକି କହୁଛୁ? କଣ କରିବି ଆଜ୍ଞା, ଛୋଟା ମଣିଷଟା ଦୌଡ଼ି ପାରିବିନି ନା, କୁକୁରକୁ ଦେଖିଲେ ପଡିଯିବି ତଳେ। ଆବେ ଶୀଘ୍ର ଚାଲିଯା। ଏ ଜଟ ମା ମୋ ଝିଅକୁ ଭଲ କି ଆଣିବୁ ଜାଣିଛୁ? ମୁଁ ଯଦି ଭଲ କରି ଆସିଲେ ତ ତୁମ ଝିଅ ଭଲ କରି ଆରେ ଆସିବ। ତୁ ବି ଭଲ କି ଆସିବି, ମୋ ଝିଅ କି ବି ଭଲ କରି ଆଣିବୁ। ଏ ଗଣେଶ ଆୟ ଭଲ କରି ଆସି ହଉ ପ୍ରଭୁ। ସେନାପତି ବିଜୟ ମହାରାଜ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗି ପଡ। ଠିକ ଅଛି ମହାରାଜ। ଏ ପଡୋଶୀ ରାଜ୍ୟର ଯଥା ରାଜକୁମାର ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇ ଘେନି ଆସିବି, ତାପରେ ସ୍ୱୟଂବର କାର୍ଯ୍ୟଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଯାଉଛି ବିଶ୍ରାମ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ। ମହାରାଜ ତେବେ ଯିବା ପ୍ରିୟ। ତେବେ ଚାଲ ସ୍ୱାମୀ ଆମେ ଯିବା।